मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज आपको एक खुशी की बात है वो बता रहा हूँ कि ये सैयद मुमताज़ काज़मी साहब हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, मस्जिद कुर्तबा का 4 मंजिल बनाए भी हैं और बेशुमार अच्छा काम किए हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तबलीग में भी बहुत किया। लेकिन इनका जो मेरे से ख़ास ताल्लुक़ है वो ये है कि मैंने कादियानी का मज़मून 1982 में लिखा था, 9 साल अलमारी में रखा था। ये पहले शख्स है जिनको वो मज़मून मिला, पसंद आया, और ये उस ज़माने में कंप्यूटर कम होता था, इन्होंने कंप्यूटर पे कंपोज कराया, सब कुछ किया और कादियानी की इबादतगाह में जुम्मा के वक्त जाके हम लोग ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट किए। तो आज हमारे साथ ये डिनर पे थे और सोचा था ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है, इनका साथ मसरूफियात बहुत होता है, तो आज इनसे भी कुछ बातें सुन लें। बातें क्या करनी है, ये इलियास सत्तार साहब उस वक्त से हम फिर साथ देते रहे इनका। उस मजमून को पढ़ने के बाद मैंने कहा भाई ये तो उनकी जड़ काट देगा ये कादियानियों की, इंशाअल्लाह ताला। वो फिर ऐसा ही हुआ। और फिर ये तो मेहनत और कोशिश पर है, अल्लाह पाक देखता है कि ये बंदा कितनी कोशिश कर रहा है। एक चीज़ जो थी ना वो हक बात थी, वो सही बात थी, जिसके पीछे इलियास साहब लगे रहे, वो कंटिन्यूस लगे रहे, मुसलसल। मैं भी इनका साथ देता रहा, लेकिन दूसरी मसरूफियात भी थी, दूसरे काम भी थे। मैंने कुछ थोड़ा सा ये काम भी किया था कि मैं देखता था कि लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान जो है ना उसको समझते नहीं है, बल्कि हाफिज़ कुरान जो थे ना उनसे भी मैंने पूछा ये तुमने अभी आयत तो पढ़ी है, इसका कुछ मतलब बता सकते हो? कह रहे नहीं, हम मतलब नहीं बतलाते, हमें तो सिर्फ इसको। तो मैंने कहा सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हो? तो फिर उसी में मतलब ये कि बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर करता हूँ मैं इसी बात को। और तो वो मैंने फिर 5 लैंग्वेज में कुरान को कंपाइल किया, अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और गुजराती। और फिर मैंने उसको दिल्ली में मैंने उसको छपवा के वहाँ से मैं चलता था अपनी बीवी के साथ और हर मस्जिद में रुकता था और एक कुरान को वहाँ रख देता था। और उस कुरान को फिर मैं ये कहता था जिन साहब को भी ये कुरान चाहिए तो इसमें पता लिखा हुआ है, वो उस पर आप कहिए, आपके घर पहुँच जाएगा। लेकिन कुरान को 2 मिनट की जो तकरीर मैं करता था हर मस्जिद में जाकर, किसी भी वक्त चला जाता था, असर को, मगरिब को, इशा को। तो हमारा काम ही यही था कि वहाँ से हम दिल्ली से चलते थे और हमें इंदौर तक, भोपाल तक पहुँचना होता था। तो जितनी भी मस्जिद आती थी 2-3 दिन के अंदर हम ये सब करते। तो मेरा एक जो काम था वो ये भी था कि लोग कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, खाली पढ़ने से क्या फ़ायदा। फिर मैंने अपने लेक्चर में एक ज़रा सी बात और स्टार्ट की, और वो ये स्टार्ट की कि मैं वहाँ महफिल के अंदर उनको हाफिज़ कुरान को बुलाता था और उनसे कहता था कि बहुत अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छी आपकी क़िरात है और बड़ा अच्छा आपने ये टुकड़ा सुनाया, अच्छा आप ज़रा इसका मतलब बताइए। नहीं मालूम। तो उसी वक्त मैं उनसे ये कहता था शुरू में कि भाई अंतरो जीब मोया, मतलब जाओ और मेरे लिए पानी लाओ। अना ज़ालान, मैं मतलब यानी प्यासा हूँ कल से, मेरा लम्स, मैं कल से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दें आप। तो वो कहते थे हैं। तो मैंने कहा कि यही हैं आप जो है ना अल्लाह मियाँ के सामने कर रहे हैं, कुरान को पढ़ के अल्लाह पाक अहकामात दे रहा है आपको। तो उनके फिर समझ में आया, जब मैंने 4-5 मरतबा अरबी में उनसे पानी मांगा, नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद जब मैंने उर्दू में कहा तो मैंने कहा देखिए इसका तर्जुमे से आप समझ गए कि मैं प्यासा हूँ, पानी लाएं। और अल्लाह पाक क्या कह रहा है कुरान के अंदर, अपने पड़ोसी के साथ ये सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, फलान, ये सब करके ख़त्म कर रहे हैं आप। अरे मियाँ, नमाज को पढ़ो ना, मतलब कुरान को पढ़ो और तर्जुमे से पढ़ो, समझे? तो फिर नूर हिदायत नसीब होता है, ऐसे नसीब नहीं होगा आप। तो ये मेरा एक काम जो था ना अल्लाह पाक ने मुझसे करवाया, मैं क्या करूँगा लेकिन अल्लाह पाक ने करवाया। और वो उसका रिज़ल्ट मुझे 2-4 साल के बाद मिला। और इतना मिला कि एक किताब मैंने लिखी थी कुरान ख्वानी या कुरान फहमी, तो उसको एक जगह गया मैं, एक गांव में गया मैं, तो वहाँ असर के बाद एक लड़का अंग्रेज़ी के अंदर बात कर रहा था वहाँ,
یعنی اندور اور بھوپال کے درمیان میں ایک جگہ تھی. تو وہ لڑکے نے مجھ سے میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں آیا ہوں. تو کہنے لگے کہ جی ابھی عصر کے وقت ہماری یہاں پر قرآن ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں اور ابھی ختم ہوا ہے یہ سب. اور وہ مجھ سے انگریزی میں ہی بات کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی بڑے خوشی کی بات ہے. تو میں نے کہا میں یہ قرآن لے کے آیا ہوں اور یہ تم قرآن مسجد میں رکھ لو اور اگر اس کی ضرورت پڑے اور تو یہ لینا, یہ 5 زبانوں کے اندر. تو اس نے کہا صاحب میرے والد صاحب سے مل لیجیے آپ. یہ عصر کی نماز ہو گئی تھی, سارے لوگ جو تھے نا وہیں انہیں کے اس میں حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ملا ہوا مکان تھا, اسٹور بھی تھا ان کا ایک چھوٹا سا, اسی کے اندر میں چلا گیا. چھوٹے چھوٹے دروازے تھے, جھکتا ہوا میں اندر گیا, وہاں جا کے ہاتھ ملایا, سلام کیا. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے تلقین کی کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور آپ لوگ باقاعدہ ترجمے. کہنے لگے جی وہ ہم یہ اس کے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں گئے تھے تو ایک دکان پر وہاں قرآن اور دوسری چیزیں جو ہے نا فری بٹ رہی تھیں, فری بٹ رہی تھیں. اس میں یہ ہمیں ایک کتاب ملی قرآن خوانی یا قرآن فہمی, تو وہ ہم نے دی. تو کہنے میں نے کہا کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کہنے ممتاز کاظمی کی. تو مجھے اندر سے خوشی ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اچھا, تو میں نے کہا کیا میں آپ کو ممتاز کاظمی سے ملوا دوں؟ تو کہنے لگا کیا وہ بھوپال میں آئے ہوئے ہیں؟ بھوپال آتے تھے وہ اجتماع میں. میں نے کہا نہیں بھائی وہ اس میں تو نہیں آئے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو ملوا دیتا ہوں ان سے. میں نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا میں ہی ممتاز کاظمی ہوں. اور پھر بہت خوش ہوئے وہ لوگ, بہت یعنی لپٹے اور کافی. تو اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو میں نے پوچھا تو کہ اس کتاب میں وہ بامبے سے چھپی تھی وہ, اور میری ہی کتاب کی کاپی تھی وہ, اور 1,55,000 کاپیاں اس کی بنائی گئی. اس کتاب کی 1,55,000 کاپیاں بنی گئی. تو میں بھی آپ سے ہاتھ ملا لوں, ممتاز کاظمی صاحب آپ ہی ہیں. مل کے بہت خوشی ہوئی. یہ علامہ موسیٰ ستار کاظمی صاحب ہے, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. یہ علامہ ستار اور ماشاء اللہ یہ میرے بہت جیسے لوگ مذہبی کہتے ہیں نا کہ بچپن کا ساتھی, ہے. وہ میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ تو میرے بچپن کے ساتھی ہیں, شروع سے میرے ساتھ ہیں یہ ماشاءاللہ سے. اور اب میں تقریباً 94 کا پہنچ چکا ہوں, 94 پہنچ چکا ہوں. اللہ پاک مجھ سے, میں روزانہ دعا کرتا ہوں اپنی صحت کے لیے بھی اور عمر کے لیے بھی کرتا ہوں. پھر اللہ سے کہتا ہوں کہ عمر اگر آپ مجھے دینا ہے تو کام لے لو, آپ مجھ سے کوئی نہ کوئی کام لے لیں تو پھر مجھے زندہ رکھیں ورنہ اٹھا لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.